হ্যালো বন্ধুরা, মিষ্টি কথা চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ হলো গণেশ চতুর্থী। তোমাদের সকলকে জানাই শুভ গণেশ চতুর্থী। দেখো, আমি সকালে উঠে পড়েছি, বাড়ির সমস্ত কাজ আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, স্নান করাও হয়ে গেছে। এবার আমি করব পুজো। তো চল। দেখো বন্ধুরা, আমি আমার গনু দাদাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছি, রজনীগন্ধা ফুলের মালা পরিয়েছি আর আমাদের বাড়ির সমস্ত ফুল দিয়ে গনু দাদাকে সাজিয়েছি। গনু দাদাকে দুর্বা অর্পণ করেছি, অপরাজিতা ফুল, সব কিছু ফুল দিয়ে সাজিয়েছি। আর আজকে ভোগে দিয়েছি গনু দাদাকে গনু দাদার প্রিয় খাবার লাড্ডু আর মোদক। আজকে সকলকেই আমি লাড্ডু আর মোদক ভোগে দিয়েছি। দেখো, আমার রাধাকৃষ্ণ, গোপুসোনা সকলকেই আমি লাড্ডু আর মোদক দিয়েছি। সকলেই আজকে লাড্ডু আর মোদক খাবে। তো চলো, ভোগ তো দিয়ে দিয়েছি, এবার আমি ভোগের আরতিটা করে নিই। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।